For the past 5 years, I've been working as a psychologist in Russia, a country where mental health is stigmatized and people are often afraid to seek professional help. Right now, people in Ukraine are fighting for their lives. What is happening is devastating and traumatic, and everyone, including both Russians and Ukrainians, will need mental health support, but on different levels. Selama 5 tahun terakhir, saya bekerja sebagai psikolog di Rusia, negara di mana ada stigma terhadap kesehatan mental dan orang-orang sering takut untuk mencari bantuan profesional. Sekarang, masyarakat di Ukraina sedang berjuang untuk hidup mereka. Apa yang terjadi sekarang sangat merusak dan traumatis. Dan semua orang, termasuk orang Rusia dan orang Ukraina, akan membutuhkan dukungan kesehatan mental, tetapi pada level yang berbeda. No matter where in the world I'll be working from, I'm committed to helping people. Psychotherapy for me has and will always be a force of understanding, change, and peace. And now it is needed more than ever. Unfortunately, there is a lot of resistance to psychotherapy in Russia. First, for historical reasons. During the Soviet Union, psychiatry was often used as a political tool. And this is just a small part of the state attitudes toward people that deeply traumatize the society. Di dunia saya bekerja, saya berkomitmen untuk membantu orang. Psikoterapi untuk saya adalah menjadi tenaga pemahaman, perubahan, dan perdamaian. Dan sekarang itu dibutuhkan lebih dari sebelum-sebelumnya. Sayangnya terdapat banyak resistensi terhadap psikoterapi di Rusia. Mulanya karena alasan sejarah. Selama era Uni Soviet, psikiatris sering digunakan sebagai alat politik. Dan ini hanya bagian kecil dan sifat negara terhadap rakyat yang sangat traumatis untuk masyarakat. Since then, Russia has seen major reforms in the psychiatric system, and there are a growing number of good specialists in the mental health industry. Yet, problems remain. As in many countries where mental health has been stigmatized, proper regulations for practicing psychologists have never been developed in Russia. There are no licensing procedures or any laws protecting clients from incompetence and fraud. There are a lot of scammers, people who simply took a 3-month course, tarot card readers, or astrologers who say they're professional psychologists. As a result, a lot of people don't know how to choose a professional who fits their profile, or are even victimized by such unprofessional help. Sejak saat itu, telah terjadi perubahan besar dalam sistem psikiatri di Rusia. Dan semakin banyak spesialis yang bagus dalam industri kesehatan mental. Namun, masalah tetap ada, sama seperti banyak negara di mana terdapat stigma terhadap kesehatan mental. Regulasi yang tepat untuk psikologi berpraktik belum pernah dikembangkan di Rusia. Tidak ada prosedur perizinan, hukum, dan penipuan. Terhadap banyak penipu, orang yang dengan mudah mengambil kursus 3-4 bulan seperti pembaca tarot atau astrolog yang mengaku sebagai psikolog profesional. Sebagai hasilnya, banyak orang yang tidak tahu cara memilih orang profesional yang cocok dengan profil mereka atau bahkan menjadi korban dari bantuan tidak profesional tersebut. In the absence of regulation and interest by the state, I saw an opportunity. With my team, we created a platform with an assessment system for psychologists and a means to get people connected to the therapists they need, therapists they can trust. Through this assessment system, we help people overcome the risk of being harmed by unprofessional help, of falling into despair, of giving up hope they will ever feel better. We have based our assessment on a hypothesis backed up with research, saying that there are common factors that significantly contribute to psychotherapy effectiveness. This includes a variety of ways in which a therapist and the client create a special bond of trust and partnership. Dengan tidak adanya regulasi dan minat dari negara, saya melihat sebuah kesempatan. Dengan tim saya
kami membuat sebuah platform dengan sistem penilaian untuk psikolog dan sasaran untuk menghubungkan orang dengan terapis yang mereka butuhkan. Terapis yang dapat mereka percaya. Melalui sistem penilaian ini, kami membantu orang-orang mengatasi risiko terluka karena bantuan profesional atau jatuh ke dalam keputusan atau kehilangan harapan mereka dapat merasa lebih baik. Kami mendasarkan penilaian kami dengan hipotesa yang didukung oleh penelitian menyatakan bahwa terdapat faktor umum yang berkontribusi secara signifikan pada efektivitas psikoterapi. Ini mencakup berbagai cara di mana terapis dan klien menjalin ikatan khusus dari kepercayaan dan kemitraan. Unfortunately, in most psychotherapy training programs in Russia, not much attention is paid to those common factors. The bottom line, having a good diploma is not enough. Our psychologists undergo a test and a case study interview, including ethics questions, because the client's safety is the priority. The sad truth is that only around 13% of applicants pass our selective assessment screening. After this assessment, it is important to match a client with the right specialist. With our current matching algorithm, we will already help more than 35,000 people receive safe psychotherapy. We also offer pro bono sessions and free educational materials to support those who can't afford therapy. And I believe that the number of people in need of mental health support will increase due to the PTSD, chronic stress, trauma of 2 years of the pandemic, and all the global events we are experiencing. Sayangnya, di sebagian besar program pelatihan psikoterapi di Rusia, tidak banyak perhatian yang diberikan terhadap faktor-faktor umum tersebut. Intinya, memiliki diploma yang baik itu tidak cukup. Psikolog kami melewati tes dan wawancara studi kasus, termasuk pertanyaan etis, karena keamanan klien merupakan prioritas. Fakta sedihnya adalah hanya sekitar 15% dari pelamar lulus penyaringan penilaian selektif. Setelah penilaian ini, penting untuk mencocokkan klien dengan terapis yang tepat. Dengan algoritma pencocokan kami saat ini, kami telah membantu lebih dari 35.000 orang menerima psikoterapi yang aman. Kami juga menawarkan sesi pro bono dan materi edukasi gratis untuk mendukung mereka yang tidak mampu membayar terapi. Dan saya rasa jumlah orang yang butuh dukungan kesehatan mental akan bertambah karena PTSD, stres kronis, trauma pandemi 2 tahun, dan semua kejadian global yang kita alami. And this is the beginning of a bigger mental health catastrophe we all need to face. We are trying our best, even though we work in a tough environment with the strong stigma and the cultural memory of psychiatry as an instrument of oppression. Our goal is to minimize the risk of people giving up on therapy, because it's dangerous. On an individual level, it means a barrier for well-being and unfolding potential. For the world, it means a loss in productivity and economy. Just depression and anxiety disorder cost the global economy an estimated $1 trillion each year in lost productivity. But I believe that the most important costs are the decrease in the quality of connections between people, the loss of self-awareness, an increase in hatred and violence. Dan ini adalah awal mula dari bencana kesehatan mental lebih besar yang perlu kita hadapi. Kami berusaha sebisa mungkin, meski kami bekerja di lingkungan yang berat, dengan stigma yang kuat dan memori budaya psikiatri sebagai instrumen penindasan. Tujuan kami adalah meminimalisir kemungkinan orang yang menyerah terapi karena itu berbahaya. Pada tingkatan individu, mengembangkan potensi untuk dunia, artinya
kerugian dalam produktivitas dan ekonomi. Depresi dan gangguan kecemasan sendiri merugikan ekonomi global sebesar 1 triliun dolar setiap tahun dalam produktivitas. Tetapi menurut saya kerugian yang paling penting adalah menurunnya kualitas hubungan antar manusia, hilangnya kesadaran diri, peningkatan dalam kebencian dan kekerasan. Psychotherapy is not only about one individual finding help for their individual issues. When one of us is wounded, all of us share in that wound. Psychotherapy is a way to move forward from the burden of the past and trauma of the present by breaking cycles of hurt, by embracing the path of healing and self-knowledge. Psikoterapi bukan hanya tentang satu orang menemukan bantuan untuk permasalahan individu. Ketika satu dari kita terluka, kita semua berbagi dalam luka itu. Psikoterapi adalah cara untuk bergerak maju dari beban masa lalu dan trauma masa kini dengan cara memutus siklus luka dengan merangkul jalan pemulihan dan pengetahuan diri. Because by knowing ourselves and seeking healing from our pain and trauma, we also become better human beings in our interconnected world, bringing a real peace, a real hope for peace. Karena dengan mengetahui diri sendiri dan mencari pemulihan dari luka dan trauma, kita juga bisa menjadi manusia yang lebih baik dalam dunia saling bersambungan ini, membawa harapan sesungguhnya untuk perdamaian. Thank you.